menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan Chechnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasiv-Yar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Severve merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia.
Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Колебан-Бык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд HIMARS и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь».
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang VT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan jetsnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik angkatan bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi, menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025.
Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasovyar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Sever V merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti-pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Клебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией
ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд «Химарс» и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск центра заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубная, Богатырь, Шевченко и Отрадная. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang TT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan jetsnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik angkatan bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi, menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan.
Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasiv Yar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Severve merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat,
283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Колебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации, нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд «Химарс» и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang VT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut.
Pasukan Rusia dan Chechnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasiv-Yar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Severve merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri,
61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Колебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд HIMARS и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran
Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang VT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan Chechnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik angkatan bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi, menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasov Yar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Severve merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia.
Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Клебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд «Химарс» и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубная, Богатырь, Шевченко и Отрадная. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь».
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit BUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang PT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan jetsnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik angkatan bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi, menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025.
Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasovyar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Sever-V merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti-pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Колебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией
ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд «Химарс» и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубная, Богатырь, Шевченко и Отрадная. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang VT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan jetsnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik angkatan bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan.
Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Sever Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasiv-Yar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Sever merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat,
283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Клебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд «Химарс» и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang TT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut.
Rusia dan Chechnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasov Yar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Severve merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri,
61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti-pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Клебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд HIMARS и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit DUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang PT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan jetsnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik angkatan bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi, menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia, namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasov Yar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Severve merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia.
Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti-pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Колебан-Бык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд HIMARS и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь».
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированиям бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang TT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan jetsnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik angkatan bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi, menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia, namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasiv Yar,
Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Severve merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Колебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами,
ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд «Химарс» и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубная, Богатырь, Шевченко и Отрадная. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang VT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan Chechnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik angkatan bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi, menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah,
termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia, namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasov Yar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Severve merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter,
50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Клебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд «Химарс» и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit DUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang TT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut.
Rusia dan Chechnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi, menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasov Yar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Severve merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri,
61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti-pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Колебан-Бык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации, нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд HIMARS и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang VT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan jetsnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik angkatan bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi, menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasiv-Yar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Severve merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia.
Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Клебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд HIMARS и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь».
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang TT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan Chechnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik angkatan bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi, menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025.
Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasovyar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Sever-V merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti-pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Клебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией
ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд «Химарс» и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск центра заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубная, Богатырь, Шевченко и Отрадная. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang TT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan Chechnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik angkatan bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi, menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan.
Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasiv Yar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Severve merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat,
283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Колебан-Бык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд «Химарс» и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang VT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut.
Rusia dan Chechnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasov Yar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Severve merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri,
61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Клебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд HIMARS и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang PT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan jetsnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik angkatan bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi, menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasiv-Yar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Severve merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia.
Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Клебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд «Химарс» и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубная, Богатырь, Шевченко и Отрадная. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь».
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang TT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan Chechnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik angkatan bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi, menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025.
Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasovyar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Sever-V merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti-pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Колебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией
ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд «Химарс» и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубная, Богатырь, Шевченко и Отрадная. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang TT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan Chechnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik angkatan bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan.
Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasiv-Yar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Severve merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat,
283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Колебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд «Химарс» и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang TT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut.
Pasukan Rusia dan Chechnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasov Yar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Severve merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri,
61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti-pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Клебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд «Химарс» и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубная, Богатырь, Шевченко и Отрадная. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang PT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan jetsnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik angkatan bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi, menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia, namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasov Yar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Severve merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia.
Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Колебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд HIMARS и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь».
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang TT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan jetsnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik angkatan bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025.
Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasovyar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Sever-V merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Клебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией
ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд «Химарс» и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang TT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan Chechnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik angkatan bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi, menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan.
Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasiv-Yar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Severve merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat,
283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Клебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд «Химарс» и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубная, Богатырь, Шевченко и Отрадная. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang VT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut.
Pasukan Rusia dan Chechnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia, namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasov Yar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Severve merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri,
61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti-pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Колебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд HIMARS и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang TT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan jetsnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik angkatan bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasov Yar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Severve merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia.
Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Колебан-Бык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд HIMARS и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь».
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированиям бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang TT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan Chechnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik Angkatan Bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi, menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina. Militer Ukraina melaporkan pada Kamis 11 April, 148 kontak senjata terjadi di garis depan. Pasukan Ukraina menahan serangan Rusia di berbagai wilayah, termasuk 4 serangan di arah Kharkiv dan 5 serangan di Kupiansk. Di wilayah Pokrov saja, tercatat ada 53 upaya serangan dan gerakan maju oleh pasukan Rusia. Namun semuanya berhasil digagalkan pasukan Ukraina. Pertempuran sengit juga terjadi di Toretse, Liman, dan Siversk, menunjukkan eskalasi besar di front timur. Sementara itu, di arah Kursk, total 24 kontak senjata disertai 45 serangan udara dengan total 62 bom berpemandu, serta 372 serangan artileri ke posisi militer Ukraina dan wilayah pemukiman. Meski pertempuran terus berlangsung intens, militer Ukraina tetap mempertahankan pertahanan di hampir semua garis depan, tanpa adanya kemajuan signifikan dari pihak Rusia. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Inilah rekaman detik-detik Brigade Severve Rusia menghantam antena kendali UAV Angkatan Bersenjata Ukraina yang ditempatkan di antara rumah warga sipil. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025.
Antena tersebut ditemukan di wilayah pemukiman Chasovyar. Sebelumnya, unit pengintaian Brigade Sever-V merekam aktivitas tentara Ukraina yang sekali lagi menggunakan fasilitas sipil sebagai titik penempatan sementara. Selama pemeriksaan terperinci, pada sistem pertahanan udara, 2 antena kendali UAV ditemukan dan dihancurkan drone FPV Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina Jumat 11 April melansir, militer Rusia total kehilangan 930.210 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.210 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 13 tank, 15 lapis baja dan infanteri, 61 sistem artileri, 122 drone, dan 165 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.580 tank, 22.048 kendaraan tempur lapis baja, 43.679 kendaraan dan tangki bahan bakar, 25.043 sistem artileri, 1.360 sistem roket peluncur ganda, 1.127 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 335 helikopter, 32.200 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur lapangan udara militer, artileri rudal, amunisi, dan depot perangkat keras militer serta kelompok tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 144 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 9 bom berpemandu jam, 1 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat serta 200 pesawat nirawak sayap tetap. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 660 pesawat, 283 helikopter, 50.812 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti-pesawat, 22.752 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.534 kendaraan tempur MLRS, 23.434 senjata artileri lapangan dan mortir, 33.876 unit kendaraan militer khusus. Demikian pernyataan resmi militer Rusia, 11 April 2025. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированием механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Проходы, Турье и Угроеды. Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных, аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Заря, Колебанбык, Григоровка и Тарасовка. Противник потерял до 330 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией
ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплением живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб JDAM-ER, реактивный снаряд «Химарс» и 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск центра заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Петровского, Котлина, Удачного, Елизаветовки, Котлеровки, Новосергеевки и Богдановки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Поддубная, Богатырь, Шевченко и Отрадная. Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 8 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием бригады территориальной обороны и 2 бригад береговой обороны ВСУ в районах Новопавловки, Благовещенского и Каменского. Уничтожены до 90 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Pertempuran sengit terjadi di arah Kupiansk, wilayah Kharkiv, ketika pasukan Rusia dari kelompok pasukan Barat berhasil menggagalkan serangkaian serangan balik yang dilancarkan oleh unit elit GUR dan peralatan tempur angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Dalam operasi tempur tersebut, pasukan pengawal Rusia menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang TT-40 untuk menghadapi militer Ukraina. Hasilnya, infanteri Ukraina mengalami kerugian besar, sementara sejumlah kendaraan militer mereka dihancurkan secara total, tanpa kobaran api akibat serangan amunisi Rusia menghabisi target tersebut. Pasukan Rusia dan jetsnya terus melanjutkan operasi militernya di wilayah Oblast Sumy dengan intensitas tinggi. Dalam serangan terbaru, tentara Rusia berhasil membakar dan menghancurkan sejumlah besar peralatan militer milik angkatan bersenjata Ukraina menggunakan amunisi presisi tinggi dan drone serang. Rekamannya diunggah di Telegram pada Kamis 10 April 2025. Serangan dilakukan secara terkoordinasi, menargetkan titik-titik strategis tempat penyimpanan dan pengoperasian peralatan tempur Ukraina.